बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब क्या फ़ायदा, सारा साल तो गुज़र गया, सारा साल जो मेहनत नहीं हो सकी, अब कितना वक्त बाकी है, इतने से वक्त में क्या तैयारी कर पाओगे। अब तो तुम तैयारी कर ही नहीं सकते, वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा, क्योंकि इम्तिहानात इतने नज़दीक हैं कि तैयारी मुमकिन नहीं है। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, लेकिन मुझे ही मेरे एक उस्ताद मोहतरम ने कहे थे, और वो उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह बहुत काबिल इंसान थे, प्रोफेसर थे इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला के, और उनका घर मॉडल टाउन गुजरांवाला में था। तो उनके पास मुझे रेफ़र किया था हमारे अंकल ने, जो प्रोफेसर महबूब अहमद साहब हैं। तो उनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए भी। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे एक ताल्लुक़ ऐसा है कि कई मौक़ों पर यानी हमारे बड़े माशाल्लाह यानी करीबी हैं, अज़ीज़ हैं, और बहुत से मौक़ों पर माशाल्लाह बड़े सोशल भी हैं, बड़े मौक़ों पर एहसानात भी हैं। तो वो प्रोफेसर महबूब अहमद साहब, जो प्रोफेसर यूनियन पंजाब के सदर भी रहे हैं, उन्होंने जब इंटर के एग्ज़ाम नज़दीक आए तो फिर वो मुझे फरमाने लगे कि यार टाइम बहुत कम है, तो इसलिए तुम इस तरह करो, इंग्लिश की तैयारी। वो फ़लाँ प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर सिफ्ते हसन शाह या शायद इब्ने हसन शाह, मुझे ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है नाम के हवाले से। तो फरमाने लगे कि वो जो प्रोफेसर साहब हैं उनके पास चले जाओ और वो तैयारी करवा देंगे। तो उनसे भी मैंने रब्ता किया, उनके पास हाज़िर हुआ। जब उनके पास गया तो फिर वो फरमाने लगे, इतने सारे स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे थे, पढ़ रहे थे, इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे। तो वो उन स्टूडेंट्स के सामने मुझे फरमाने लगे, कहने लगे कि अब तो सारा साल गुज़र गया, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा, अब तो सारा साल गुज़र गया, सारा साल जो मेहनत हो सकती थी वो तो अब नहीं हो सकती। तो अब इतना टाइम कम है कि तुम तो इम्तिहानात की तैयारी कर ही नहीं सकते। ये बात उन्होंने फरमाई क्योंकि पहली मुलाकात थी, पहली इंटरेक्शन थी सर के साथ। तो सर ने फिर एक बात फरमाई, सर फरमाने लगे कि अच्छा चलो इस तरह करते हैं, मैं तुमसे एक टेस्ट लेता हूँ। अब वो टेस्ट मैं तुमसे लेता हूँ और इस टेस्ट में अगर तुम पास हो गए, अगर इस टेस्ट में तुम पास हो गए तो फिर तुम तैयारी कर सकोगे, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, फिर मैं तुम्हें तैयारी करवाता हूँ। अब ये उन्होंने फरमाया और उसके बाद एक जुमला उर्दू में बोला और उसके बाद फरमाया कि जी इसकी इंग्लिश करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन कर दी। दूसरा जुमला उन्होंने फिर फरमाया कि अच्छा इसकी ट्रांसलेशन करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो भी कर दी। और तीसरा जुमला फरमाया, मैंने इसकी भी ट्रांसलेशन कर दी। लेकिन इन 3-4 जुमलों की जो मैं ट्रांसलेशन कर दी, इससे पहले उन्होंने एक जुमला जो फरमाया था, पूछा था, वो इतना आसान जुमला था कि यानी मैं आज भी यानी हैरान भी होता हूँ कि गलती किस लेवल पे। उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश करो। तो मैं एकदम सोच में पड़ गया। तो एकदम मैं सोच में पड़ा तो वो सर फरमाने लगे बंदा कन्फ्यूज़ हो गया, कोई बात नहीं। तो इस दौरान मैंने फिर जवाब दे दिया। उसके बाद भी बाकी 3-4 सवाल सर ने पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका सही आंसर दे दिया। तो उसके बाद फिर सर बाकी स्टूडेंट्स से जो उनके सामने उनके वो स्टूडेंट्स बैठे थे जो पूरा साल उनसे पढ़ते रहे थे, उनको फरमाने लगे और नालायको, तुम सारा साल मैं तुम पर दिमाग खुबाई करता रहा हूँ, सारा साल तुम पर मेहनत करता रहा हूँ, लेकिन आज भी तुम्हें इतना नहीं आता जितना ये आज पहले दिन सीख के आया है। तो ये पहले दिन भी तुमसे आगे है और तुम्हें मैं सारा साल पढ़ाता रहूँ। तो उसके बाद फिर मुझसे फरमाने लगे कि ठीक है आप बेटा कल से आ जाना, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन सर से पढ़ने का मौका मिला और उन चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह सर का एक एतमाद और एक ताल्लुक़ इस तरह का नसीब हो गया कि सर बहुत शफ़क़त फरमाया करते थे। तो अब ये जो पहले दिन ही जाकर ये प्रोग्रेस थी, ज़ाहिर है इससे पहले कुछ मेहनत थी। अब मेहनत क्या थी वो वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको यानी बात आपको बयान कर देता हूँ, तो आपकी समातों की नज़र कर देता हूँ। वो ये कि मेहनत ऐसी होती थी कि सुबह
اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک وقت نہیں ہوتا تھا کھیل کود کا، یعنی ایسا بھی وقت ان دنوں گزارا ہے کہ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک مسلسل مصروفیت، اور مصروفیت بھی ایسی زبردست کہ جس مصروفیت کی وجہ سے میرے ایک انکل یعنی تشریف لائے دور سے چکوال سے، تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا اتنی بھی محنت نہ کرو، اپنی نیند کا بھی کچھ خیال کرو، صرف 3 گھنٹے کی نیند، 2 سے 3 گھنٹے کی نیند، تو یہ جو ہے مستقل یہ اتنی اچھی عادت نہیں ہے، اتنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ان کے مشورے تھے، تو اتنی محنت کی تھی بغیر یعنی کوئی اس طرح کی پراپر گائیڈنس کے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محنت کے ثمرات ضرور ملا کرتے ہیں جو آپ نے کی ہوتی ہے۔ تو آج کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ خاص طور پہ یہ بات ہے، یہ ان کے لیے مشورہ بھی ہے، یہ ایک ایگزامپل بھی تھی کہ جو آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ یونیورسٹی میں میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا رہا ہوں کہ محنت کے مختلف انداز سے ثمرات ملا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے اس محنت کا ثمر ایسے ہی مل جاتا ہے جیسے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ویسے ہی ریٹرن ملے جیسا آپ نے پلان کیا ہے، لیکن ریٹرن ملتا ضرور ہے۔ تو انشاءاللہ اس ریٹرن کس فارم میں ملتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ کسی ویڈیو میں تذکرہ کروں گا، تفصیل سے بات کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی میرا میسیج تھا کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ کل کو آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں آپ خود نوٹ کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کاش اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوتا، کاش ویڈیوز دیکھ لی ہوتی۔ ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک قیمتی لیسن ہے، اور وہ لیسن ہے کہ جو زندگی میں بڑے یعنی محنت کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، بہت مطالعے کے ساتھ اور بہت ٹھوکروں کے ساتھ جو حاصل کیے ہیں لیسنز، وہ آپ کے سامنے ایک ایک ویڈیو میں شیئر کیے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، اور کوشش کیا کریں کہ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔